di ara nindot kay view, nindot kay himog function dere oh. Kung kinsa to magpakasal, birthday, anniversary dere mo party. Limpyo kay dere sa Fatima Inabanga, Bohol. View kayo, may cottage pa dere sa taas sa Chocolate Hills, may chapel oh. Buntod mo ning gamay. May Chocolate Hills. View ko sa taas, o kitang Cebu. Chapel Cottage. Dire oh. Ari mo dari pagkuan. Parte-parte pag gusto mo mag pakasal.